Magkangapi na po daw. Magkangapi na po daw sila. Sikwate. O, magsikwate na po daw. Sikwate. Gan- Sikwate. Hapo po may. You guys are wrong. There's flowers. Okay, there's flowers there. Yeah, so no picking up flowers. So we are wrong. Wait, what's Okay. this? Is this a cafe? I don't know. This is exit. Balatukan. Lagi sakto lagi. Hi guys, so we are here in Asa gaita? Sabaw. Asa gaita? Asa gaita? Ilayon. Ah? Dili-oy. Sa Claveria. Sa... Unsay ni dari nga place? This Ay, Claveria dahil na. Kini-kini. Unsay itong memory dito katong mulag park ano to? Ay, kano dahil ng kwan. Katong balatukan. Magaya di ay. Oh, naka So, ano masasabi? Ano masasabi niyo? Nice. Nice. Wala mo kapoy? hindi, sa akin cool lang, cool. Okay. Dito, anong masasabi dito? Janitor. Ay, ito dyan dito. Ang dami. Siya yung pinapakain ng mga... Nadimok na ako. Janitor. Ayan. Master starting to Janito. Okay. So, we are going home na after ani. Di ba, kuya? Di ba, guys? Napay camp sayon. Ay, napa? Last stop. Wala, napa na yung last stop. Pero galubat na ang cellphone. Lagi na tayo Then we go home again. Okay. Thank you po.